नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जान आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने सकाल जल्दी उठते निजक फिट रखा व्यायाम न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर जलुची कालिफोर्निया जंगल आहुरी छारखार करिबो निया घंटा प्रति पवनर बेग 120 किमी अमेरिकार कालिफोर्निया राज्यर लॉस एंजेलिस स्थित जंगल में लगी निया लिभिबा तो दूर कथा आहुरी भयंकर रूप नेबार लगी यहाँ उग्र बनिया काल साजी माड़ी आसुची पवनर बेग घंटा प्रति 120 किलोमीटर रही बुधवार संध्या सुधा यह लॉस एंजेलर दक्षिण पश्चिम जंगल गुड़ी को धक्का देव फल निआर रूप प्रचंड हो छारखार कर पकाइबे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर काल साजिची मंजा सूता समाज सांबादिक हाथ मकर संक्रांति सरी हेले सरीनी गुड़ी उड़ा कटकणा और तागिदी सत्वे घर छात को जाई मंजा सूतार गुड़ी उड़ाऊँच अमानिया आर दंड भोगुंट साधारण लोके यारी मध्य कटकर बड़ अघटन सामना को आसी मारात्मक मंजा सूता लगी समाज सांबादिक सदीप पाणी आहत होती सूचना मिली। परवर्ती खबर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा मातृवियोग 99 बयस परलोक उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा मातृवियोग 99 बयस शेष निश्वास त्याग कले लोभावती परिड़ा कटकर एक घरोई हस्पिटाल देहांत होईछि पैतृक गाँ निभरण में पहुँचले प्रभाती परिड़ा सूचना अनुजाई पुरी जिला नुहाट निभरण में रोते लोभावती परिड़ा बयस अधिका कारण 99 वर्ष बयस मृत्यु होती सूचना मिली। परवर्ती खबर आरंभ है रत्नभंडार मरामती 4 दिन पर आज पुणी आरंभ है रत्नभंडार मरामती कार्य भीतर और बाहर रत्नभंडार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उपर आड़ू चून छड़ा काम सरी एवं भीतर रत्नभंडार भीतर पार्श्व खराब हो जाइथिबा पत्थर गुड़ियों काढ़ी नुआ पत्थर लगाई पत्थर भीतर थिबा जॉइंट सीलिंग को परिष्कार कर जाई नुआ जॉइंट सीलिंग कराई यही दुई काम सरिया पर केमिकल टीम केमिकल प्रलेप देवा काम करिए बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर 18 रु भितरकनिकार पक्षी गणना 18 रु भितरकनिकार पक्षी गणना आरंभ हो राजनगर बनखंडर राजनगर कनिका गहिरीमथा महाकलपड़ा और कुजंग 5टी रेंजे यह पक्षी गणना अनुष्ठित हो तेबे आज पक्षी विशारद मान सहित वन कर्मचारी मानक नहीं एक प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित हो यह प्रशिक्षण शिविर होबार दिनक पर अर्थात 18 तारिख दिन पक्षी गणना कार्य कर सूचना मिली। परवर्ती खबर खंडगिरी मेला को आउ 20 दिन यात्रा परिचालन करेंगे केंद्रीय टीम फेब्रुआरी 4 रु खंडगिरी मेला यार 2 दिन पर अर्थात 6 तारिख रु आरंभ हो बहु प्रतीक्षित यात्रा महासमर 12 दिन धरी गोटे पर गोटे यात्रापाटी मैदान को ओह्लैवा सह दर्शकों को मन किणवे किए क्यों भाव दर्शक को पेंडाल निकट को टाणी पारे से नहीं रूपरेखा प्रस्तुत कर भितर खंडगिरी यात्रा आइटम डांस और अश्लील नृत्य को बारण कराई या न मानिले यात्रा अधारू विदा कर दिज्व संपृक्त यात्रापाटी विरोध में कार्यानुष्ठान स्थिर होती सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा रे एचएमपीवी आक्रांत चिन्हट खबर उपरे बड़ सूचना देले जनस्वास्थ्य निर्देशक राज्य में एचएमपीवी आक्रांत चिन्हट होना तेबे खोर्धा काईपदार अंचल जड़े एचएमपीवी रोगी चिन्हट होता खबर भाइराल प्रसंग में प्रतिक्रिया रखी जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र बड़ सूचना देते से कहते राज्य में एचएमपीवी आक्रांत चिन्हट होना जेतिकी नमूना एचएमपीवी परीक्षा जाइए सबू नेगेटिव आसी भयभीत होवार आवश्यकता नहीं साधारण थंडा ज्वर भली यार लक्षण तेणु भय करिवार आवश्यकता नहीं बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर घन कुहुड़ी नहीं विभिन्न जिला पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर राज्यर विभिन्न जिला पाणीपागर पूर्वानुमान और सतर्क सूचना जारी कराई आसंता 2 दिन धरी राज्यर अनेक जिले में घन कुहुड़ी आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी होईछि
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 18 ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପଦ୍ମ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁବାର ପଦ୍ମ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥମନ ସନମୁଗରନ। ଆଜି ଦିନ 11:45ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବେ। ପରେ ଆଇନସିଏଲ ଇଣ୍ଟରପେସନ ବୁଲି ଦେଖିବେ। ପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରୁ ଗାୟବ ହେଲା ଶୀତ। 15 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 11 ସହର। ରାଜ୍ୟରୁ ଗାୟବ ହୋଇଛି ଶୀତ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବନି। ପାରାଦୀପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 18 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ପୁରୀରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଛତ୍ରପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଆହୁରି 4 ଦିନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ। ରବିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବନି। କାଁ ଭାଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସୋମବାରଠାରୁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ। ଫଳରେ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ଏଲପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଜଗିବେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। କଳାବାଘ ହତ୍ୟା ପରେ ତତ୍ପର ପ୍ରଶାସନ। ଶିମିଳିପାଳରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ସହ ମିଶି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସହିତ ଫୋର୍ସ ରେଡ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସିପି। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ କଳାବାଘ ହତ୍ୟା ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଶିକାରୀ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସାମଗ୍ରୀର ଅବୈଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଶିକାର ହୋଇଥିବା କଳାବାଘର ଚମଡ଼ା, ନଖକୁ ଜବତ କରିବା ଯିବା ସହିତ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ 4 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବିରୋଧ କଲେ ବିଧାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଚେତାବନୀ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଅସାଧୁ ମିଲରଙ୍କ 7ରୁ 10-12 ଶତକଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ କଟନୀ ଛଟନୀ କରାଉଥିବା ନେଇ ଶିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୈଫ ଅଲି ଖାଁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ପତ୍ନୀ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୈଫ ଅଲି ଖାଁଙ୍କ ଉପରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ସୈଫ ଅଲିଙ୍କ ଉପରେ 6 ଥର ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବେକ, ପିଠି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।